Bonjour à tous et bienvenue sur Pratique le français. في هاد الفيديو هادي ديال اليوم غادي نحاولوا نهضروا على الاخطاء الشائعه المرتكبه في اللغه الفرنسيه اللي خاصنا نحاولوا ما امكن اننا نتفاداوها si on veut vraiment développer notre niveau en français. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler sur les erreurs qu'on fait très souvent en français, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et qu'il faut totalement l'éviter et ne pas commettre en français. الخطأ الأول كنلاحظوا بأن la plupart des personnes كيرتكبوا واللي هو كيعتبر ما بين الأخطاء الأكثر شيوعا في اللغة الفرنسية اللي مجموعة ديال الأشخاص كيوقعوا فيه. يعني إلا شي شخص طرح لك لا كيسيون ديال comment allez-vous ne dis pas je suis bien, c'est faux يعني خطأ, mais il faut dire je vais bien, c'est l'expression qui est correcte. يعني je vais bien هي اللي خاصنا نستعملو اللي هي اللي صحيحة, لأن je vais bien كتعني كوني اون بون سونتي, يعني بأننا بصحة جيدة. هادشي علاش كنستعملو ليكسبرسيون ديال je vais bien au lieu d'utiliser l'expression ديال je suis bien. فمثلا si un ami te demande salut tu vas bien, يمكن لك في هاد الحالة هادي تجاوبو je vais bien merci. Maintenant on va passer à la deuxième erreur. هاد الخطأ الثاني هذا اللي حتى هو كيعتبر ما بين الأخطاء الأكثر استعمالا أو الأكثر شيوعا في اللغة الفرنسية اللي خاصنا ما أمكن نتفاداوه. Ici ne dis jamais beaucoup de la chance. في هاد الحالة هادي غادي يكون عندنا خطأ soit au niveau de l'écrit soit au niveau de l'oral. يعني إلا استعملناها في l'écrit غادي تكون عندنا خطأ, ولا استعملناها في l'oral غادي تكون عندنا خطأ. Au lieu de dire beaucoup de la chance, il faut dire beaucoup de chance. Beaucoup de chance, c'est l'expression qui est correcte. يعني هي العبارة الصحيحة. La troisième erreur qu'il faut éviter et ne pas commettre en français, الخطأ الثالث كما كتشوفوا اللي هو قدامنا, c'est j'aurais su. Ne dis jamais c'est j'aurais su, c'est faux. Mais au lieu de dire c'est j'aurais su, il faut dire c'est j'avais su. Pourquoi? لأن القاعدة كتقول لنا بأن toujours après si كنستعملو le présent ou l'imparfait, mais jamais le futur ou le conditionnel. يعني فيما كنلقاو سي après سي كنستعملو présent ou l'imparfait وما كنستعملوش le futur ou le conditionnel. كما في l'exemple عندنا c'est j'aurais su, il ne faut pas de dire mais il faut dire c'est j'avais su. ناخدو كإكزامبل si j'étais riche je ferais le tour du monde. La quatrième erreur ولا الخطأ الرابع, البعض ديال الأشخاص يقولوا je vais au médecin au lieu de dire je vais chez le médecin. Ici je vais au médecin كيقصدوا بها أنا أذهب إلى الطبيب, وهذا خطأ et ça c'est faux. Par contre الجواب الصحيح هو je vais chez le médecin. Alors pourquoi on dit je vais chez le médecin au lieu de dire je vais au médecin? السبب هو ملي كنبغيو نمشيو لواحد المكان اللي هو ثابت اي كونستون, يمكن لينا نستعملو او ولا الا ولا ا. ولكن ملي كنبغيو نمشيو عند شخص ما, مثلا دكتور او نجار, نستعمل chez. Comme vous avez remarqué dans notre exemple, je vais chez le médecin. Ici chez كتمكن لنا باننا غادي نمشيو عند واحد الشخص اللي هو الدكتور. C'est pour cela on a utilisé chez au lieu d'utiliser au. La cinquième erreur est notre dernière erreur, الخطأ الخامس, وهو الخطأ الأخير اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو هذا. Ne dis pas entendre la musique, c'est incorrect. Mais dis écouter la musique. Alors, c'est quoi la différence entre le verbe écouter et entendre? Et pourquoi on a utilisé écouter et n'a pas utilisé entendre? علاش استعملنا le verbe écouter وما استعملناش le verbe entendre؟ لأن الفعل entendre كيعني لنا السمع بدون إرادة الشخص, c'est-à-dire involontairement. ولكن الفعل écouter كتعني لنا السمع بالإرادة ديال الشخص, c'est-à-dire volontairement. هاداكشي علاش خصنا نقولو في l'exemple écouter la musique et ne pas dire entendre la musique. يعني la musique الموسيقى
خاصها تسمع بالاراده ديال الشخص، ولكن ملي كتسمع شي حاجه من غير الاراده ديال الشخص ديالو تما خاصنا نستعملو لو فيرب entendre. وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا، كنتمنى بان لا فيديو يكون عجبكم. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser dans les commentaires. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.